ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ଏଇଟା ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ବିଶାଳ ହେଲା କି ଏମାନେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବସିଛି ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସାହୁ ବାବୁ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମିଶିକିରି ଆମେ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା, ଭଲ ସୋସାଇଟି ହବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବଡ ସୋସାଇଟି ହବ, ଆହୁରି ଘର ହବ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିମିଶି ଯାହା କରିବା, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆମେ ମିଶିକିରି ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା। ମୂଳରୁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ମେଜରିଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆଜି କରନ୍ତୁ ଆସିଛୁ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ସୋସାଇଟି ହବ, ମୋର ଏଇଟା ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭରସା ଅଛି। ପଚିଶଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ନାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଆଶାରେ ରହିଲୁ। 25ଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ଆଜି, ଦୁନିଆ ଚାରି ମୋ ଜିତିଲି ମୋର ବାଜି, ମୋର ହୁଏ हेलो मैडम आउे यस्मिन आउे कौन कहल से कौन कहल तुमको पाइबू ना ना गाइबा कह कौन कहल तुमको पाई ମୁଁ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ଆଜି, मन हुए ଫୁକୁ ଫୁକୁ ହାय ହାय। आज्ञा मैडम माने खराब भावे नहीं रागे मो सार मैंने मु सार मान तरफ माने ए सारा संसार प्राइम मिनिस्टर टू आरंभ कर रिक्शा वाला पर्यंत क्या आज्ञा डरे क्या डरे आज्ञा कहे ऑनेस्टली कहे मो भाई मैंने जो अच्छा जड़े प्राइम मिनिस्टर टू आरंभ कर रिक्शा वाला पर्यंत क्या डरे ना निज निज स्त्री को डरे ता छड़ा क्या डरती नहीं दुनिया क्या डर ना जेडे बड़ रैंक था निज सेटा आज्ञा सामाजिक कथा आम पारिवारिक कथा आज्ञा पारिवारिक कथार जदि सर मु भी मो स्त्री को डरे आप भी स्त्री को डरती समस्त आम स्त्री को डरती किंतु तापर भी आम बाण रोषणी करी साई पड़िशा को नहीं मटन खाया बाजा बजाई स्त्री को घर को आन आस्ते आस्ते चुट्टी उड़ी चंदा हो जाए भी कहती तुमको पाई मु खुशी रे पागल आदि मन हुए हुक्कु हुक्कु हाय। बर्तमान गीत को जी नहीं आसवे प्रदीप कृष्ण ताकू भी देख देखा ताकर भी छुट्टी ना सी भी यही अवस्था आज्ञा सागर अच्छा मिस जीता किसी असुविधा ना कारण अटके कहीं ना गाड़ी देव कहीं ना सी क्या लगे भी ना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
हेलो हेलो